Voilà, nous allons méditer ensemble le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes arrivés au chapitre 1er et nous lirons les versets 9 à 11. 저희가 지금까지 사도행전 강의 설교를 하고 있는데 오늘 1장 9절에서 11절 말씀입니다. Nous avons médité les évangiles et nous avons vu que Jésus était mort, qu'il était ressuscité. 제가 지금까지 복음서를 봤는데요. 주님께서 이 땅에 오셨고 또 죽으셨고 부활하심을 보았습니다. Après sa résurrection, il a passé 40 jours avec ses disciples. 주님께서 부활하신 다음에 제자들과 40일을 함께 보내셨고 Et maintenant, le moment est venu pour Jésus de remonter au ciel auprès de son Père. 이제는 주님의 때가 돼서 아버지 곁으로 이제 올라가실 차례입니다. C'est ce que nous allons lire maintenant. 그것이 오늘의 본문 이야기입니다. Donc, Actes chapitre 1 verset 9. 사도행전 1장 9절에서 11절입니다. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent : Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. La première chose qui me touche ici, c'est que le Seigneur Jésus a toute la liberté, après sa résurrection, il a toute la liberté de conduire ses disciples où il veut. 이 본문을 보면서 가장 첫 번째 저희 감동이 되는 것은 주님께서는 모든 권세가 갖고 계시기 때문에 제자들을 마음대로 이끄실 수 있으시다는 겁니다. Sur la croix, Jésus a remporté la victoire sur tous ses ennemis. 주님께서는 십자가상에서 적들에 대해서 이기셨습니다. Il a vaincu la mort. 죽음 또한 이기셨습니다. Et il est ressuscité. 그리고 부활하셨습니다. Il est le Seigneur. 그분이 하나님이십니다. Et on voit que personne ne vient plus l'inquiéter. 이제는 어느 누구도 주님을 방해할 자가 없습니다. À la fin de l'évangile de Luc, nous pouvons lire les versets 50 et 51. 그 누가복음 그 끝부분에 읽어보면은 24장 50절 51절입니다. Jésus les amena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. 주님께서 그들을 데리고 베다니 앞까지 나가사 손을 들어 그들에게 축복하시더니 Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. 축복하실 때에 그들을 떠나 하늘로 올려지시니. Donc ici il est dit Jésus amena ses disciples vers Béthanie. 이 본문을 다시 보면은 주님께서 제자들을 베다니로 데리고 가셨습니다. Béthanie, c'était l'endroit où Jésus avait passé les meilleurs moments pendant son séjour sur la terre. 주님께서 이 땅에 공생의 기간 동안에 베다니에서 가장 좋은 시절을 보내셨습니다. Il était accueilli dans une famille. 어떤 가족이 이 주님을 맞이했는데 Et il est dit que Jésus aimait Lazare, il aimait aussi Marthe et il aimait Marie. 그 본문을 읽어보면 주님께서는 한 가족의 형제 자매인 나사롯과 마르다와 마리아를 사랑했다고 기록되어 있습니다. Cette famille avait reconnu qui était Jésus. 왜냐하면 이 가정은 주님이 누구신지를 알아봤기 때문입니다. Elle avait reconnu qu'il était le Sauveur envoyé du ciel pour nous racheter de nos péchés. 왜냐하면 이분이 바로 하늘에서 오신 분이시고 우리를 죄에서 구원하시기 위한 구세주라는 것을 알았습니다. Et tous les membres de cette famille aimaient le Seigneur Jésus. 그래서 이 가족 구성원 모두 주님을 사랑했습니다. Et ils aimaient l'accueillir dans leur maison. 그래서 주님께서 집에 오신 것을 굉장히 환영했습니다. Et c'est de Béthanie que le Seigneur Jésus va remonter au ciel. 그래서 바로 이곳 베다니에서 주님께서 다시 승천하시게 됩니다. Et il va remonter au ciel en bénissant ses disciples. 그리고 주님께서 승천하시기 전에 제자들을 축복하십니다.
C'est à Béthanie que Jésus avait ressuscité aussi Lazare. 또한 그 베다니에서 예수님께서는 나사로를 죽음에서 건지셨습니다. C'est là que Marie avait répandu du parfum sur le Seigneur pour exprimer sa reconnaissance. 또한 이곳에서 바로 그 마리아가 옥합을 깨뜨렸습니다. Et c'est de là que le Seigneur va remonter auprès de son Père. 이제 이곳에서 주님께서는 아버지께로 가십니다. Et pendant que Jésus remontait auprès de son Père, tous les regards étaient fixés sur lui. 근데 주님께서 승천하신 그때 모든 사람들이 주님을 쳐다보고 있었습니다. Si Jésus était au milieu de nous d'une manière visible aujourd'hui, je pense que tous les regards ici seraient fixés aussi sur lui. 만약에 주님께서 우리가 육안으로 볼 수 있는 주님으로 이곳에 계신다면은 이곳은 모든 사람이 주님을 쳐다볼 거라고 생각합니다. On aurait envie de regarder personne d'autre que le Seigneur Jésus. 주님 외에 다른 사람을 보지 않겠죠. Et les disciples et tous ceux qui étaient à Béthanie aussi n'avaient envie de regarder personne d'autre que le Seigneur Jésus. 제자들과 그곳에 모인 모든 사람들이 다른 사람이 아닌 모두 다 주님을 바라봤습니다. Il leur avait dit qu'il allait remonter auprès de son Père. 또한 주님께서 이미 말씀하셨습니다. 내가 아버지께로 갈 것이다라고. Parce qu'il avait terminé toute l'œuvre que son Père lui avait confiée sur la terre. 왜냐하면 주님께서는 아버지께서 명하신 모든 일을 다 이루셨기 때문에 이제는 떠나실 때가 되셨습니다. Toute cette œuvre était accomplie à la perfection. 주님을 완벽하게 사역을 끝내셨습니다. Et cette œuvre, c'était pour nous racheter de toutes nos fautes. 그 사역은 모든 죄에서 우리를 구원하시는 사역입니다. Et maintenant, il pouvait repartir auprès de son Père, dans la gloire. 이제는 영광 가운데 아버지 곁으로 가실 때가 됐습니다. Alors tous les regards étaient sur lui pendant qu'il s'élevait dans le ciel. 그래서 주님께서 하늘로 올라가신 그 순간에 모든 사람들이 주님을 쳐다봤습니다. Et bien sûr, c'était normal et il n'y avait rien là de répréhensible. 사실 이 본문 읽어보면 그게 비난받을 만한 일이 별로 없습니다. Et puis voilà que il y a des nuages qui sont venus et qui ont caché le Seigneur. On le voyait plus. 그리고 이때 마침 구름이 껴서 더 이상 주님의 모습이 보이지 않습니다. Et là, les disciples, ils regardaient les nuages, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient en train de se dire maintenant le Seigneur est parti et ils restaient là à regarder le ciel où il avait disparu. 그러니까 주님께서 이미 하늘로 올라가셨는데 제자들은 계속 구름만 쳐다보면서 어떻게 해야 되지라고 이제 그 자리를 지키고 있었습니다. Et là, il y a deux anges qui viennent pour leur parler. 바로 이때 천사 두 명이 나타났습니다. Et les deux anges leur disent mais pourquoi est-ce que vous êtes là à regarder maintenant les nuages? 그리고 이 천사가 얘기하는 것은 갈릴리 사람들아 왜 하늘을 구름을 쳐다보느냐? On ne peut plus le voir. 더 이상 주님이 계시지 않는데 Ça ne sert à rien de rester là à regarder le ciel maintenant. 하늘 쳐다봐서 뭐 무슨 일이 있겠느냐? Vous vous rappelez ce qu'il vous a dit? 주님께서 하신 말씀 혹시 기억하느냐? Il vous a demandé d'aller à Jérusalem, de retourner à Jérusalem. 주님께서는 예루살렘으로 돌아가라고 명하셨는데. Voilà. Parce que dans la fin de l'évangile de Luc, nous avons aussi ces paroles où Jésus dit j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, c'est-à-dire Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 또한 주님께서 누가복음 끝부분 말씀하시기를 볼지어다 내가 네 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 예루살렘에 머물라 하셨습니다. Donc les disciples, ils savaient ce qu'ils devaient faire. 그래서 사실 제자들은 어떤 일을 행해야 될지를 알고 있었습니다. Le Seigneur leur avait bien expliqué qu'il allait remonter auprès de son Père. 주님께서는 친절하게 아버지께로 가실 거라고 제자들에게 말씀하셨고 Et que dès qu'il serait auprès de son Père, il devait retourner dans la ville de Jérusalem. 그 주님께서 올라가시면 제자들은 예루살렘으로 갔어야 됩니다. Et là, ils allaient recevoir le Saint-Esprit. 왜냐하면 성령 받기 위해서. Mais les disciples sont là, ils regardent les nuages et ils restent à lever la tête vers le ciel. 그 제자들은 계속 아무 생각 없이 지금 하늘만 쳐다보고 있는데. Et ça me parle beaucoup. 이 장면이 참 저에게 감동이 됩니다. Tant qu'ils voyaient le Seigneur Jésus monter au ciel, c'était normal de regarder le Seigneur. 이 주님께서 승천하신 모습을 볼 때 제자들이 예수님을 보는 게 정말 당연합니다. Mais maintenant qu'on ne voyait plus le Seigneur, qu'il avait disparu, on ne pouvait plus l'apercevoir,
alors ce n'était plus la peine de regarder ces choses-là. 근데 주님께서 그들 곁을 완전히 떠나셨을 때는 더 이상 볼 필요가 없습니다. Maintenant, le moment était venu d'obéir à la parole du Seigneur, de retourner dans la ville. 이제는 주님 말씀에 순종하고 성에 머물러야 됩니다. Et souvent, nous sommes un peu comme ça. 근데 사실 이것이 저의 모습이기도 합니다. Souvent, nous nous posons plein de questions. 우리는 굉장히 생각이 많습니다. Nous pensons à plein de choses. 굉장히 많은 일들을 생각하고 Il y a tellement de choses qui nous préoccupent. 너무 우리 근심 걱정을 우리 마음을 사로잡는 일들이 많은데 Et on a l'impression qu'on est là à regarder un peu au ciel pour essayer de trouver des réponses à toutes nos questions, à tous nos problèmes. 마침 제자들이 하늘을 쳐다보면서 어떤 해답을 찾는 것 같은 모습이 있습니다. Mais le Seigneur veut nous dire, au lieu de te poser toutes ces questions-là, 하지만 주님께서는 많은 질문을 할 바에 au lieu de te préoccuper par tellement de choses, 너무 많은 일들로 인해서 마음이 무거울 바에 il vaudrait mieux simplement faire ce que le Seigneur Jésus t'a demandé de faire. 그냥 간단하게 주님께서 명하신 일을 하면 됩니다. Il faudrait te préoccuper par ce qu'il vient de te dire. 주님께서 말씀하신 그것을 행하면 됩니다. C'est ça qui est important. 이것이 중요합니다. Et c'est ça qui est le meilleur pour toi. 그리고 이것이 우리에게 가장 유익합니다. Alors, retournez maintenant là où il vous a dit d'aller à Jérusalem. 주님께서 명하신 예루살렘으로 이제는 가야 합니다. Alors ça peut nous libérer, ça, vraiment, jusqu'au fond du cœur. 사실 이것이 우리의 마음 깊은 곳까지 큰 위로가 되는 말씀입니다. Peut-être qu'il y a des questions qu'on se pose et Dieu n'a pas prévu de nous donner de réponse. 어쩌면 우리는 굉장히 많은 질문이 있음에도 하나님께서 답을 안 주실 때가 있습니다. Parce que des fois, on est préoccupé par des tas de questions qui sont peut-être pas celles qu'on devrait réellement se poser. 왜냐면 너무 그 질문과 그 근심걱정에 집중하다 보니까 하지만 하나님께서 시키신 일이 그것이 아닙니다. Le Seigneur sait mieux que nous ce que nous avons besoin de recevoir de lui. 하나님께서는 우리가 하나님으로부터 무엇을 받아야 되는지 우리보다 더 잘 알고 계십니다. Alors, il vaut mieux faire confiance au Seigneur plutôt que d'être toujours en train de réfléchir à des tas de choses qui sont peut-être pas les plus importantes. 그래서 별로 중요하지 않은 일에 너무 많은 에너지를 쏟아붓는 것보다 차라리 말씀 순종하는 게 더 나을 수도 있습니다. Je n'ai pas dit que c'était mal de réfléchir, 고민한다는 게 나쁜 것이 아닙니다. pas du tout. 절대 아닙니다. On est bien obligé de réfléchir à des choses importantes. 때론 중요한 일을 생각해야죠. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. 하지만 더 중요한 것은 주님 말씀에 순종하는 겁니다. Parce que c'est là qu'on va trouver les vraies réponses. 왜 순종하면서 해답을 찾기 때문입니다. Et donc les disciples, ils vont retourner à Jérusalem, dans la chambre où ils avaient l'habitude de se retrouver avec le Seigneur Jésus. 그래서 이 제자들은 예루살렘 성에 돌아가서 주님과 함께 거했던 그 방으로 들어갑니다. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que le juste y vivra par la foi. 그래서 말씀에 기록되기를 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Ce sont les paroles de Jésus qui doivent être dans mon cœur. 주님의 말씀이 내 마음 가운데 있어야 됩니다. Et lorsque je crois à ce que Jésus vient de me dire et que j'accepte sa parole, alors c'est là que je vais être dans la foi et que je vais vivre vraiment. 내가 그 말씀을 믿고 내가 그 말씀대로 행할 때에 내가 비로소 하나님의 뜻을 이룰 수 있습니다. Jésus, les disciples ne pouvaient plus le voir. 더 이상 제자들은 주님을 볼 수 없었지만 Les nuages le cachaient. 구름이 또한 가렸고 Mais Jésus ne les avait pas abandonnés. 하지만 주님은 그들을 버리지 않으셨습니다. Il était remonté auprès de son Père. 주님은 아버지 곁에 계셔서 Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'émerveille toujours. 근데 이 장면을 보면 저는 항상 되게 경이로워집니다. De pouvoir imaginer ce qui s'est passé à ce moment-là dans le ciel. 그 순간 하늘에서 일어났던 일이 너무 궁금합니다. Lorsque dans le ciel, le Seigneur Jésus est retourné auprès de son Père. 하늘에서부터 주님은 아버지께로 가셨고 Et que tous les anges qu'il y a dans le ciel ont adoré le Seigneur Jésus-Christ.
그리고 천상에 있는 모든 천사들이 주님께 경배드렸고 Parce que ce qu'il avait fait, c'était extraordinaire. 왜냐면 주님께서 행하신 일이 굉장한 일입니다. Il avait vécu une vie parfaite sur la terre. 주님이 이 땅에서 완벽한 삶을 사셨고 Jamais aucun être humain n'avait vécu une vie juste, parfaite. 그 어떤 인간도 의롭고 완벽한 삶을 살지 못했습니다. Mais lui, il était venu sur la terre, était devenu un homme, et il avait vécu une vie parfaite pour la première fois. 하지만 주님은 하나님 인간이 되셨고 처음으로 완벽한 삶을 사셨습니다. Personne d'autre n'avait pu faire cela. 그 어느 누구도 하지 못한 일을. Et voilà que cette vie parfaite, il avait offert cette vie-là en sacrifice. 그리고 주님께서 이 완벽한 삶을 제사를 드림으로써 바쳤습니다. En sacrifice pour nos péchés. 우리의 죄를 위해서 제사로 바치셨고 Il avait porté lui-même nos péchés sur la croix. 주님께서 스스로 우리의 죄를 다 짊어지셨습니다. Et donc cette vie a été offerte pour enlever nos péchés. 주님께서 우리의 모든 죄를 사하시기 위해서 스스로 제물로 바치셨습니다. Son sang a été versé pour nous réconcilier avec Dieu. 주님의 피가 흘림으로써 우리가 하나님과 다시 연합됐습니다. Et toute la justice qui était la sienne, elle était là offerte pour ceux qui croient en lui. 그리고 의로우신 주님의 그 의로움이 하나님을 믿는 모든 자들에게 주어집니다. Voilà l'œuvre que le Père lui avait confiée sur la terre. 이것이 바로 아버지께서 아들에게 명하신 사역입니다. Il avait accompli cette œuvre à la perfection. 주님은 완벽하게 이 사역을 이루셨습니다. Maintenant, celui qui croit en lui, ses péchés sont enlevés par Jésus. 이제는 주님의 말씀 믿는 모든 자들은 그 죄의 사함을 받을 것입니다. Celui qui croit en lui reçoit la justice de Jésus pour le recouvrir. 죄의 사함을 받은 자는 주님의 의로움을 입어서 그 보호를 받습니다. Personne d'autre ne pouvait faire cette œuvre-là. 어느 누구도 하지 못한 일을. Autrement, Dieu n'aurait jamais donné son Fils pour qu'il soit sacrifié sur la croix. 주님께서 못하셨다면 아버지께서 아들을 보내지도 않으셨을 겁니다. Et voilà qu'après avoir fait cette œuvre parfaite, il remonte auprès de son Père. 이 완벽한 삶을 마치신 다음에 주님께서는 아버지께로 하늘로 올라가십니다. Et là, il est dit que dans le ciel, tous les anges de Dieu l'ont adoré. 그 말씀에 기록되기를 바로 이때 모든 천사들이 경배했다라고 써 있습니다. Tout le monde était émerveillé par ce qu'il avait fait. 주님께서 행하신 일을 보고 다들 놀라워했습니다. Tout le monde se prosternait devant lui. 모두가 주님 앞에 무릎을 꿇고 Tout le monde le glorifiait. 모두 다 영광을 돌립니다. Et tout le monde était dans la joie de le revoir. 그리고 주님을 다시 볼 수 있음에 기뻐합니다. Jésus n'allait plus souffrir. 주님 더 이상 고통받을 일도 없으시고 On n'allait plus lui cracher à la figure. 더 이상 얼굴에 침을 뱉지도 않을 거고 On n'allait plus lui donner des coups de fouet. 그 채찍질도 당하지 않으실 거고 On n'allait plus le crucifier. 그 십자가에 못 박을 일도 다시는 없습니다. Parce que c'était terminé. Cette œuvre-là était finie. 왜냐하면 사역을 다 이루셨기 때문이에요. Et maintenant, il remontait pour être glorifié, pour être sur le trône auprès de son Père. 그 이제는 아버지 옆에 보좌 옆에 앉으시기 위해서 영광 받으시기 위해 하늘에 승천하셨습니다. Il était là pour avoir tout pouvoir dans le ciel, mais aussi sur la terre. 주님은 하늘 위와 땅 아래의 모든 권세를 갖고 계십니다. Et ça doit nous réjouir aujourd'hui. 이것이 사실 우리에게도 기쁨이 되어야 됩니다. Une fois, j'étais triste. 한 번은 제게 좀 슬픈 일이 있었는데요. Je me posais beaucoup de questions, j'avais pas de réponse. 그때 굉장히 답답한 일이 많았는데 해답은 없었고. Et il y a cette pensée qui est venue dans mon cœur. 그래서 문득 어느 날 어떤 생각이 드는데, Mais si tu n'arrives pas à te réjouir par rapport à toi-même, 네 스스로가 기쁘지 않는다면 réjouis-toi par rapport au Seigneur Jésus. 그러면 주님을 바라보고 주님으로 인해서 기뻐하자. Réjouis-toi parce qu'il ne souffre plus. 주님이 더 이상 고통받지 않음에 기뻐하자. Réjouis-toi parce qu'il est vivant. 주님이 살아계심에 기뻐하고 Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu tous ses ennemis. 죽음과 모든 적과 모든 죄를 이기셨고. Réjouis-toi parce que maintenant il est dans le ciel, il règne pour l'éternité. 그 이제 하늘 위에 오르셨고 영원토록 다스릴 그 모습을 보고 기뻐하자. Et un jour, tous les genoux se fléchiront devant lui pour reconnaître qu'il est le Seigneur pour l'éternité.
그리고 어느 날 모든 무릎이 무릎 꿇어 주님이 구주임을 고백할 날이 오는 것을 상상하면서 Et un 기뻐하죠. jour, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu son Père. 그리고 모든 언어들이 주님을 하나님의 아들이라고 그 영광을 돌릴 것이다. Alors, au lieu de t'attrister par rapport à ta situation, réjouis-toi par rapport à la situation du Seigneur Jésus. 그래서 나의 슬픔을 보고 슬퍼하지 말고 차라리 그 시간에 주님 보고 기뻐하자라는 생각이 들었습니다. Et d'un seul coup, j'étais plus triste. 그 순간 슬픔이 사라졌습니다. Il y avait une vraie joie dans mon cœur. 큰 기쁨이 찾아왔고 Parce que ce n'était pas ma situation qui était la plus importante, c'était la situation du Seigneur Jésus qui était la plus importante. 왜냐하면 나의 상황이 중요한 것이 아니라 주님의 상황이 더 중요했기 때문입니다. Et Jésus ne nous a pas abandonnés. 또한 주님은 우리를 버리지도 Il n'est 않으셨습니다. pas parti dans le ciel simplement pour nous oublier. 우리를 잊어버리시기 위해서 하늘에 승천하시지도 않으셨고 Le Seigneur Jésus a même dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille. 오히려 주님께서는 우리 하늘로 올라가시는 게 우리에게 유익이라고 하셨습니다. Juste avant de partir, le Seigneur avait parlé avec ses disciples et ils étaient tout tristes de savoir qu'il allait les quitter. 그 전에 그 성경을 보면은 주님께서 이 땅을 떠나실 거라 말씀하셨고 제자들은 이 말씀 듣고 슬퍼했습니다. Nous pouvons lire ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 16, 요한복음 16장을 보면 à partir du verset 5. 5절부터입니다. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. 이제는 내가 나를 보내신 자에게 다시 돌아가니 Et nul de vous me demande où vas-tu. 근데 어느 누구도 내가 어디로 가는지 물어보지 않는구나. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. 근데 내가 이런 말을 함으로 인해서 여러분의 마음이 제자들의 마음이 슬픔으로 가득 찼다. Donc, ils étaient tristes de ce que le Seigneur Jésus ne restait pas avec eux sur la terre. 그러니까 제자들은 더 이상 주님이 함께하지 않은 그 사실만 놓고 되게 슬퍼했습니다. Mais au verset 7, Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. 하지만 7절에 보면은 그러나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 가는 것이 너에게 유익이라. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 가면 내가 그를 너에게 보내리라. Et c'est ce que Jésus venait de dire juste avant. 바로 그 전에 주님이 하신 말씀입니다. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. 성령께서 오시면 여러분이 나의 증인이 될 거라고 하셨습니다. Et souvent, je me suis demandé, mais c'est quoi cette puissance, le Saint-Esprit qui vient sur nous? 근데 저는 이 말씀 좀 이해가 안 될 때가 있습니다. 이 능력은 무엇이고 성령이란 분 도대체 누구이신가? Quelquefois, j'ai pensé qu'il allait y avoir comme une décharge électrique qui allait venir sur moi et que d'un seul coup, j'aurais plein de puissance pour faire quelque chose. 제가 가끔 생각하는 것이 갑자기 제게 전기 같은 큰 충격이 있어서 큰 능력이 임해서 어떤 일을 행할 거다라고 생각합니다. Jésus ne parlait pas de choses comme ça. 주님이 이런 말씀을 하지 않으셨고 Jésus disait simplement qu'ils avaient besoin de recevoir le Saint-Esprit. 주님이 단순하게 성령을 받으라라고 하셨습니다. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de recevoir le Saint-Esprit? 근데 왜 우리가 성령을 받아야 될까요? Parce que c'est le Saint-Esprit dans leur cœur qui allait leur faire connaître réellement le Seigneur Jésus. 왜냐하면 성령님이 임해야 진정 주님이 누구신지를 알 수 있기 때문입니다. C'est ça la puissance. 이것이 능력입니다. C'est connaître réellement le Seigneur Jésus par sa parole. 그 말씀을 통해서 진정으로 주님이 누군지 아는 그 사실입니다. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la parole de Dieu. 왜냐하면 성령님께서는 그 하나님의 말씀을 대언하신 분입니다. C'est inspiré par le Saint-Esprit que les apôtres ont écrit la parole, et les prophètes aussi. 이 복음서도 선지서도 모든 사람들이 성령님의 그 도우심을 받아 말씀을 기록했습니다. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans notre cœur, c'est lui qui va nous enseigner la parole de Dieu. 그리고 성령께서 우리 마음 가운데 임할 때 우리가 하나님의 말씀을 깨닫게 됩니다. Et quand le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu, alors on est surpris parce que c'est là qu'on va découvrir réellement qui est le Seigneur Jésus. 그리고 우리가 성령님의 가르침을 받을 때 주님이 누구신지 그때 진정으로 알 수 있게 됩니다. Les disciples avaient passé 3 ans avec le Seigneur Jésus.
제자들이 주님과 3년을 보냈습니다. mais ils ne le connaissaient pas. 하지만 그분이 누군지는 알지 못했습니다. Et toutes les paroles que Jésus avait dites n'étaient pas rentrées dans leur cœur. 그리고 주님께서 하신 그 모든 말씀들이 그들 마음속에 들어가지 못했습니다. Jésus leur avait dit plusieurs fois qu'il allait être crucifié. 주님께서는 여러 번 말씀하셨죠. 내가 십자가를 질 것이다. Ils ne voulaient pas entendre parler de ça. 제자들은 그걸 듣고 싶지 않아 있습니다. Et Jésus leur avait dit qu'il allait ressusciter. 또한 주님은 부활도 예고하셨는데 Mais quand Jésus est ressuscité, les disciples n'arrivaient même pas à croire en sa résurrection. 근데 주님이 부활하신 다음에 제자들은 그것을 믿지도 않았습니다. Parce qu'il avait vu de leurs yeux, 왜냐면 그들은 보았습니다. il avait entendu parler de leurs oreilles, 그들은 그의 귀는 들었지만 ils avaient pu le toucher, 그 주님 또한 만질 수도 있었지만 ils avaient vu ses miracles, 주님의 기적도 보았고 il avait vu ressusciter des morts, 그 죽은 가운데 부활하시는 것도 보았고 il avait vu guérir les lépreux, 그 문둥병자 치료함도 보았고 mais ils ne le connaissaient pas. 하지만 주님을 몰랐습니다. Ils le connaissaient simplement de l'extérieur. 단지 겉모습의 주님만 알았고요. Mais quand le Saint-Esprit vient dans le cœur, c'est là qu'ils vont connaître qui est vraiment le Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole va leur expliquer qui il est vraiment. 하지만 그 성령께서 그들 마음 가운데 임하셨을 때 정말 주님이 누구신지를 알았는데 바로 말씀을 통해서입니다. Et c'est ça la puissance du chrétien. 이것이 믿는 자의 능력입니다. Connaître réellement qui est Jésus, 진정으로 주님을 아는 겁니다. selon la parole de Dieu. 말씀을 통해서. C'est ça qui va leur donner la force, la puissance pour vivre la vie chrétienne. 그것이 바로 믿는 자가 갖고 가야 할 그 삶의 능력입니다. Alors ils vont comprendre l'amour du Seigneur Jésus pour eux. 그리고 주님의 사랑 또한 깨달을 수 있습니다. Ils vont comprendre son œuvre qui est si parfaite. 완벽하신 예수님의 사역도 깨닫게 됩니다. Ils vont recevoir la paix dans leur cœur. 마음 가운데 평안도 임하고. Et ils vont être remplis d'amour pour le Seigneur Jésus. 그리고 주님에 대한 사랑도 커집니다. Et même s'ils ne le voient pas de leurs yeux, ils vont pouvoir mettre leur confiance en lui. 더 이상 육안으로 보이진 않지만 더 주님을 믿을 수 있습니다. Et ils vont se réjouir parce que c'est lui qui règne dans les cieux. 그리고 주님께서 이 땅을 다스리시기 때문에 더 신뢰할 수 있습니다. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin donc de l'Esprit pour connaître le Seigneur Jésus. 주님을 알기 위해 우리는 성령이 필요합니다. Et c'est ça qui me réjouit. Lorsque je demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour comprendre ta parole, pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu, il entend cette prière, il exauce. 그래서 저에게 큰 감동이 되는 것은 하나님 내가 더 당신을 알기를 원합니다라고 할 때 하나님께서 말씀을 통해서 역사하십니다. Et c'est là que nous allons découvrir, mais l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. 그때 우리는 예수님의 사역의 완벽함을 깨닫게 됩니다. Le Seigneur Jésus, il est vraiment beaucoup plus extraordinaire que tout ce que j'ai pu imaginer. 우리가 상상하는 것보다 주님은 더 위대하십니다. C'est là que l'amour de Dieu va devenir une réalité jusqu'au fond de mon cœur. 이때 예수님의 사랑이 제 마음 가운데 깊은 곳까지 자리 잡습니다. Et c'est là aussi comme les anges auront envie d'adorer le Seigneur. 그리고 천사들이 경배했던 것처럼 저도 그렇게 하게 됩니다. C'est pour ça que on n'est pas à regarder les nuages comme si maintenant on ne sait plus quoi faire et on est perdu. 그래서 말씀 제자들처럼 하늘을 쳐다보면서 다음엔 뭘 해야 되지라는 그런 모습 우리에게 있으면 안 됩니다. Les anges ont dit allez à Jérusalem, vous allez recevoir l'Esprit et là vous allez connaître vraiment avec qui vous avez marché pendant 3 ans. 그 두 천사가 얘기합니다. 이제는 예루살렘 성으로 가라. 그렇게 되면은 너희들이 3년 동안 함께 지낸 그분이 누구인지를 알 수 있다. Vous allez comprendre vraiment ce qu'il a fait pour vous. 그분이 여러분을 위해서 행한 일도 알게 된다. C'est là que vous allez être émerveillés. 그리고 그때 주님에 대해서 경이로워진다. Et puis le Seigneur Jésus un jour il reviendra. 그리고 주님은 언젠가 다시 이 땅에 오실 텐데. C'est ce que les anges ont dit. Celui qui est remonté au ciel, il reviendra de la même manière. 그 하늘로 올라가신 그분이 올라가신 그대로 다시 오실 것이다. Il reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. 그 너희 가운데서 하늘로 올려주신 예수는 하늘로 올라가심을 본 그대로 오시리라. Et ça, c'est aussi une consolation extraordinaire pour nous. 이것이 우리에게 사실 큰 위로가 되는 말씀인데요. Jésus est monté physiquement au ciel.
주님의 몸은 하늘로 Et il 올라가셨지만 reviendra physiquement chercher Hajiman. ceux qui ont cru en lui. 하지만 주님을 믿는 자들을 위해서 다시 그 몸이 다시 오실 겁니다. Nous pouvons lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, 데살로니가 전서 4장을 보면은 verset 16. 16절입니다. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ ressusciteront d'entre les morts. 주님을 믿은 모든 사람들은 죽음 가운데서 살아납니다. Et là, il y a la puissance de Dieu qui nous dépasse tellement. 이제 하나님의 능력이 나타날 겁니다. Il y a des chrétiens qui ont été mangés par les lions. 그 어떤 믿는 자들은 사자의 밥이 됐고 Il y a des chrétiens qui ont été brûlés vifs. 어떤 사람들은 살아서 불타올랐습니다. On aurait pu penser qu'il n'y a même pas une trace de leur corps. 그 사람들은 불의 처형을 받아서 시신조차 찾을 수 없습니다. Eh bien, Dieu les fera ressusciter. 하지만 그들도 하나님께서 부활시키실 겁니다. Celui qui a créé l'homme à partir de rien, il peut aussi ressusciter celui qui est mort et dont il ne reste plus rien. 먼지 가운데 사람을 창조하신 그분께서 아무것도 없는 이 땅에 남아있지 않은 사람을 부활시킬 수 있는 능력이 있으십니다. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 17절에 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. La mort n'a pas la victoire. 죽음은 이기지 않았습니다. C'est le Seigneur Jésus qui a la victoire. 주님께서 이기셨습니다. Et même si quelquefois sur la terre on a l'impression que c'est la mort qui a fini par avoir la victoire, 때로는 가끔 마침 죽음이 이긴 것처럼 위장하지만 ce n'est pas la réalité. 그건 사실이 아닙니다. La réalité, c'est qu'un jour, même ceux qui sont morts dans la foi en Jésus, ils vont ressusciter avec lui. 사실은 주님을 믿는 죽은 자들도 주님과 함께 부활할 거라는 것입니다. Et pour être pour l'éternité avec le Seigneur. 영원히 주님과 함께 삽니다. Et dans l'évangile, dans la première épître de Jean aussi, nous avons des paroles extraordinaires. 1 Jean, chapitre 3, 또한 요한 1서 3장에도 굉장히 놀라운 말씀이 기록되어 있습니다. verset 2. 2절입니다. Bien-aimés, 사랑한 자들아. oui, lorsque l'apôtre Jean il parle aux chrétiens, 이 사도 요한이 그 믿는 자들에게 말할 때 il dit bien-aimés. 사랑하는 자들아. Pourquoi? Parce que Dieu les a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour les racheter. 요한이 이렇게 시작하는 이유는 왜냐하면 하나님께서 우리를 너무 사랑하셔서 독생자를 주셨기 때문입니다. Alors ils sont bien-aimés de Dieu. 그래서 우리는 하나님의 사랑을 받은 자들입니다. Il dit nous sommes maintenant enfants de Dieu. 이제는 우리가 하나님의 자녀라. Parce que Jésus nous a rachetés. Il a fait de nous des enfants de Dieu. 주님께서는 핏값으로 우리 사셨고 또한 하나님의 자녀로 우리를 만드셨습니다. Donc c'est ce que nous sommes maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. 이제는 지금 우리는 하나님의 자녀입니다. À cause de Jésus. 예수님 덕분에. À cause de ce qu'il a fait pour nous. 예수님께서 우리를 위해 행하신 일 덕분에. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. 우리가 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 그가 나타나시면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이라. Quand Jésus viendra nous chercher, 주님께서 다시 이 땅에 오실 때, quand il viendra pour ressusciter tous ceux qui ont cru en lui, 주님을 믿은 모든 자들을 부활시킬 그때, et qui nous prendra avec lui, 그리고 우리를 그 천국으로 데려가실 때, alors on le verra tel qu'il est, 우리는 주님의 모습을 볼 것이고, et on sera changé. 우리 또한 변화될 것이고. Il est dit on sera changé comme lui. 기록되기를 우리가 주님과 함께 변할 거라고 써 있습니다. Il n'y aura plus aucune injustice en nous.
우리 안에 어떤 불의도 없을 것이고 et on sera capable d'aimer à la perfection comme lui nous a aimés. 주님께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 온 마음을 다해 주님을 사랑할 겁니다. Et on connaîtra le Seigneur dans la perfection. 그리고 완벽하신 주님을 알게 됩니다. Et c'est pour ça qu'on pourra l'adorer parfaitement. 그때 우리가 온전히 주님께 경배를 드릴 수 있습니다. Et ça, c'est l'espérance du chrétien. 이것이 바로 믿는 자의 소망입니다. Tant que nous sommes sur la terre, nous voulons faire ce qui est parfait, ce qui est bien, 우리가 이 땅에 사는 동안 완벽함을 추구하지만 mais nous sommes toujours obligés de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose que nous n'arrivons pas à faire comme nous voudrions. 하지만 우리가 우리의 마음대로 안 될 때가 참 많습니다. Nous avons besoin de demander pardon au Seigneur 우리 또한 주님께 용서를 구해야 될 때가 있습니다. et de recevoir son pardon. 주님이 용서를 구하고 Et il nous pardonne. 그렇다면 용서를 주실 Mais 것이고 un jour, il va nous délivrer complètement. 그 어느 날 우리에게 완벽한 자유를 주실 겁니다. Et là, on pourra vraiment l'aimer de tout notre cœur à la perfection. 그때 우리가 온 마음을 다해 온전히 주님을 사랑할 수 있습니다. Et il est dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. 기록되기를 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하리라. Alors on a déjà envie d'aimer le Seigneur parfaitement. 우리는 벌써 이 말씀을 읽으면 주님을 완벽하게 사랑하고 싶습니다. On a envie d'aimer les autres comme le Seigneur les aime. 주님께서 하셨듯이 우리의 형제자매들도 사랑하고 싶습니다. Et on n'y arrive pas encore parfaitement. 그런데 아직은 조금 어려울 때가 있습니다. Alors on donne notre vie au Seigneur pour que ce soit lui qui mette son amour dans notre cœur. 그래서 우리 삶을 주님께 드려서 주님께서 우리를 통해서 역사하시기를 Et on demande 기다립니다. au Seigneur de nous purifier. 또한 우리를 정결케 해달라고 기도해야 됩니다. Mais un jour, on n'aura plus besoin d'être purifié parce que on sera changé, on sera rendu comme le Seigneur. 하지만 어느 날 우리에게는 정결함이 필요가 없는 것이 주님께서 우리 자체를 변화시키시기 때문입니다. On ne sera pas Dieu comme Jésus, 물론 우리가 하나님 된다는 말씀은 아닙니다. mais son amour remplira notre cœur à la perfection. 하지만 하나님의 사랑이 우리 마음 가운데 충만하게 임하게 될 것이고 Et on pourra aimer les autres à la perfection. 우리가 그때 우리 형제자매들을 완벽하게 사랑할 수 있습니다. Et on pourra aimer le Seigneur à la perfection. 우리가 하나님 또한 사랑할 수 있습니다. Et ça, c'est l'espérance du chrétien. 이것이 바로 믿는 자가 품어야 될 소망입니다. Ce sera la victoire complète. 이때 우리는 완전한 승리를 얻게 됩니다. Et c'est pour ça que de savoir que Jésus, qui est monté au ciel, un jour viendra de la même manière, c'est ce qui nous donne de l'espérance. 승천하신 주님께서 같은 모습으로 다시 오실 그날을 생각하는 것이 우리에게 큰 소망이 됩니다. Mais déjà, nous sommes appelés à nous réjouir en lui. 근데 벌써 그 전에 우리가 예수님을 생각하면서도 기뻐할 수 있습니다. Le Seigneur Jésus est parfait. 주님은 완벽하십니다. Son œuvre, elle est parfaite. 주님의 사역도 완벽합니다. Il ne manque rien. 부족함이 없습니다. Et nous avons besoin simplement d'apprendre à mieux le connaître. 우리는 주님을 더 알아갈 필요가 있습니다. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné. 그때 성령님의 도우심이 있어야 됩니다. Et la parole de Dieu aussi. 하나님의 말씀도 필요합니다. Et c'est lorsque nous le contemplons que nous sommes vraiment remplis de la joie du Seigneur. 우리가 하나님을 바라보고 생각할 때에 하나님께서 주신 기쁨이 마음 가운데 있을 겁니다. Et c'est là que nous connaissons la véritable espérance dans notre cœur. 그때 진정한 소망도 얻게 됩니다. Alors que le Seigneur vous bénisse et ce que les apôtres ont vécu, que le Seigneur nous donne de pouvoir le vivre aussi. 그래서 그 하나님의 그 기쁨이 우리 가운데 있길 바라고 하나님께서 제자들에게 주신 기쁨도 임하기를 기도합니다. Parce que toutes ces choses sont pour nous aujourd'hui. 왜냐면 이 모든 일이 우리를 축복하기 위함입니다. Le Seigneur Jésus ne nous a pas oubliés. 주님은 우리를 잊지 않으셨습니다. Il ne nous a pas abandonnés. 떠나지도 않으셨고 Au contraire, il connaît chacun de nous. 오히려 우리를 너무나 잘 아십니다. Il connaît parfaitement tous nos besoins, chacun de nous. 우리 한 사람 한 사람의 필요를 완벽하게 아십니다. Et il veut simplement qu'on lui fasse confiance. 단지 우리가 하나님을 신뢰하기를 기다리십니다.